এইটোৱে আছিল কালিৰ সেই বদমাছটো। কালি যদি আমাৰ মানে ডগীটো নাথাকিলে হয়, ই মানে ছোৱালীখিনিৰ লগত কি কৰিলে হয় ঠিক নাই। মই ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে। जोंनि उदालगुरिनि थाखा थिंख्लि गोनां बिमा बिफाफोर नोंसोरो गाव गावनि गथ' गथायखौ इसेबो आबाद लाला नामा? दायो मोनानि 10टा बाजा जाबाय। बांसिनानो 15 बोसोरनि गाहायाव गोनजा ओरैबायदि बाइक खाख्रावदों, लोंदों, जादों, लामा दब्राफ्राव ओरैबायदि नांलायगासिनो दोङो। आरो हौवासाफोराथ' हौवासाफोर आरो हिनजावसा गथ'फ्रालाय लोंनानै जानानै बाइक गंसेयाव बा स्कुटि गंसेयाव साथाम साब्रै गाखोनानै दा 10टा बाजा जाबाय नै मोनानि। आं जास्ट ओरैनो दसे लकेल बे साला खुट्टा दारि गोलावफ्रा नोंसोरखौ मोननाय मोनबा दा खाथिखौ मालाबाबो लोगो मोनस'नाब्रा। आखाइ मानलागासिनो एकदम होनायथारसिगौ आङो। जिबनाव रावखौबो बुफेरबायाखै, खिन्थु बिसोर बायदिखौ मोनबा है होनायाव दंलै आं। एकदमबारे साला बर' गथ'खौ टारगेट खालामबायलै, खिन्थु बर'फोरखौ टारगेट खालामबाय। ओमफ्राय आच्ছা माने चिराङाव बांसिन जाबाय थानायखौ नुबायलै, खोनाबाय चिराङाव जालाबाय थायो। मारै बिदि जाखोथाय? बिराद मानसिफोरा आरो उदालगुरिनिफ्राय ओरै भाइरेल जानाय बिराद जाबाय। एकदमबारे एसे थाल लालायदो, बेबायदिजों मारै जाबावनो? आरो साला बे खुट्टाफोरखौथ' दाखालिनो मोनबा लागावखानांगौलै। हमनो मोननानै एसे फैग्रोनांगौ, मानो पुलिसनो डाइरेक्ट हगारनांगौ? 80% होग्लैखानांगौ बेटाफोरखौ। आदा मरा लाइफआव जेबो जाहैनो हायैनि बुग्लिनांगौ सालाफोरखौ। पक्स'नि एबारे फुरा जेल इनकाउन्टार खालामनांगौलै। इनकाउन्टार खालामनांगौ आरो बुलडजार एक्सना खालामनांगौ। बेबायदिसो दाबि खालामनांसिगौ दाना। ओरैबायदि मोनसनबायबा हामगौलै मालाबा। जिबनाव खेबसेबो बुलायफेरनाय गैया, बुफेरनायबो गैया, मोनबा एकदम होनायथारसिगौ आंबो। माबादि आखाइफ्रा थिग दंना गैया सौनायफ्रा नायनायसिगौ आङो। एकदमबारे माथा गरम जाजोबखायो नुबाथाय। एकदम रागा ओरैबायदि जोङो, मा होनबावनो। बेबायदि जोंनि गार्जेनफ्रा थाल लादोलै, थाल लादो। एकदम गार्जेनफ्राबो दिला जाबाय, आफादफ्राबो दिला जाजोब्बाय, समाज रायजो गासिबो दिला जाजोब्बाय, गासिबो बिथिङाव दिला जाजोब्बाय। मा घन्टा जाबावनोसै बिदिलाय? आं बिदि होननानै मानसिफ्रा होनदों जे BPF गभर्नमेन्ट जानायखाय बेफोर जिनिसा जादों। BPF गभर्नमेन्ट जा, UPPL गभर्नमेन्ट जा, सोरबा गभर्नमेन्ट जा, BJP गभर्नमेन्ट जा, बिसोर टारगेट खालामखाबाय, मिथिबायना? অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা, যিটো ঘটনা চিৰাঙৰ এজনী বড়ো ছোৱালীৰ লগত মুছলমান 3জন ল'ৰাই যি ঘটনাটো কৰিছে, এই ঘটনাটো বহুত লজ্জাজনক ঘটনা কৰিছে। কিয়নো এইটো ক'বলগীয়া ইয়াতে ভাষা নাই যে কিমান বেয়া কাম কৰিছে এইটো, যে এজন বড়ো ছোৱালী এজনীক 3জন ল'ৰাই যেনেকৈ ৰেপ কৰিছে, ৰেপ কৰি আকৌ ভিডিঅ'ত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। তো মই অসম আৰক্ষীক মই ক'ব বিচাৰিম, অসম চৰকাৰক মই ক'ব বিচাৰিম, BTCৰ চিফ ডাঙৰীয়াক মই ক'ব বিচাৰিম যে এই তিনিজনক, এই তিনি পাখণ্ডক অতি সোনকালে ফাঁচি দিব লাগে, নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে। ৰাইজৰ আগত ইয়াতে কোনো তদন্ত ডাইৰেক্ট চবে গম পাইছে যে এই ইহঁতে দুখী হয়, তো ইয়াতে ডাইৰেক্ট ৰাস্তাত লৈ পিনে ফাঁচি নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰি দিব লাগে। এনেকুৱা মুছলমান ল'ৰাৰ কাৰণে সকলো BTCৰ, সকলো অসমবাসীৰ আজি মুছলমান সমাজ লজ্জিত হৈ গৈছে। আৰু এটা কথা কি জানেনে, এই যে আপোনাৰ কিছুমান এইবোৰ BTCত এটাৰো ভোট নাই, BTCৰ বাসিন্দা নহয়, এইবোৰ বাহিৰৰ পৰা আহি পিনে BTCত বসবাস কৰি আছে, কিবা এটা কাম কৰি খাই আছে। এইবোৰ ভাল কৰি থকা বাদ দি যিবোৰ বড়ো ছোৱালীৰ ওপৰত যিটো নিৰ্মমভাৱে যিটো কাণ্ড কৰিছে, তো মই ক'ব বিচাৰোঁ BTCৰ চিফ হাগ্ৰামা মহিলাৰ ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ কৰিম, অসম চৰকাৰক মই অনুৰোধ কৰিম, অসম আৰক্ষীক মই অনুৰোধ কৰিম, এই 3জনক অতি সোনকালে ফাঁচি দিয়ক, নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰক। আমাৰ এইবোৰ মানুহৰ লগত কোনো লেনা দেনা নাই, এইবোৰ মানুহ কোনো মানে সহায় কৰিব নালাগে। তো যিমান পাৰে আমি ৰাইজ ওলাই যাম, আমি ৰাইজ সদায় আছো, আইনৰ পক্ষত আছো। আমি কেতিয়াও মানি নল'ম এইটো যে এজনী বড়ো ছোৱালীৰ লগত এনেকুৱা কাম কৰিলে এইটো আমি কেতিয়াও সহ্য কৰি নল'ম, চাহে মুছলমানে হওক, চাহে যিয়ে হওক। তো অতি সোনকালে এই 3জনৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু অতি সোনকালে ফাঁচি দিব লাগে। হয়, আজিৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীটো আপোনালোকে গমেই পাইছে।
যে 16 বছৰীয়া এজনী নাবালক ছোৱালী তেওঁৰ লগত এক নাৰকীয় তথা এক জঘন্য আমাৰ এই চিৰাং জিলা অঞ্চলত ঘটিছে, ৰেপৰ দৰে ঘটনা ঘটিছে। গতিকে এই ঘটনাক লৈ আজি এফচু তথা ট্ৰাইবেল সংঘই এক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী মানে প্ৰস্তাৱ লৈছে আৰু এই কাৰ্যসূচীত আমি সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা আত্ৰাছু হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত আত্ৰাছুৱে কিছু প্ৰশ্ৰয় নিদিয়ে আৰু এই যি কেইগৰাকী দোষী তেওঁলোকে এক প্ৰশাসনে যাতে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে। আজিৰ এই প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো অসম চৰকাৰ তথা আমাৰ বিটিচি চৰকাৰ তথা আৰক্ষী প্ৰশাসনসকলক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব বিচাৰিছো যাতে আইনৰ হুৰুকা দি কোনোপধ্যে এই দোষী ব্যক্তিসকলে মানে আঁতৰি নাযায় আৰু আমি বিচাৰো আত্ৰাছু যে তেওঁলোকক ফাঁচি হ'ব লাগে। এইখিনি ধন্যবাদ। नासरुल शेख बरतलानिफ्राय भीर मोहम्मद थुब्रीनिफ्राय हारुनुर हासान बङाइगावनिफ्राय बे साथाम जे दुष्टफोर गुन्डाफोर बिसोरो थांनाय 20 जुलाइआव जोंनि बे चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सासे उन्दै बैसोनि गथ' क्लास 10 आव फरायबाय थानाय बिनानावनि सायाव जि अयनाय अयथाचार भाबे जि माने रेप खालामबाय बे रेप खालामनायनि एगेन्स्टआव दिनै बिनि सঠিक जे जोंनि बिसार बा बिनि जों न्याय मोननांगौ थाखाय दिनै गासै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फरायसा आफाद रायजो राजा समाजनि बुद्धिजीबि आरो जोंनि गासै कलेजनि फरायसाफ्रा दिनै रागा जोंनानै खुद्रि सारनानै दिनै माने अल आसाम ट्राइबेल संघनि दैदेननायाव जों बयबो एकगत सापर्ट खालामनानै थिन घन्टिया धरनानि हाबाफारि लानाय जादों आरो बिनि गेजेरजों चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि डिजिपिखौ जोङो खावलायदों डिमान्ड खालामदों जे बे जघन्य खान्दनि दुखु गोनां जे लाजिनांथाव मोनसे जाथायनि बिसारखौ पक्स'नि गेजेरजों थाबैनो होनांगौ आरो बै काल्पिटफोरखौ फासि होनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों आरो बिनि अनगायैबो भिक्टिम जोंनि नखर आरो बिनानावनि मुङाव बिथांमोना एक खालिं साहाय्य प्रदान खालामनांगौ जों डिमान्ड खालामदों। बेजों लोगोसे जोंनि चिरां जिल्लानि सिङाव समाय समाय गोबां माने अपराधमूलक जेबो खामानिफोर बे आयेननि बा असामाजिक जि कार्यकलापफोर बेफोर जाबाय थायो। बिनि सायाव जोंनि आयेन प्रशासना पुलिस प्रशासना आरो जिल्ला प्रशासना गोख्रों बेबस्था लानानै बै गाज्रि एन्टि एलिमेन्ट फर्सफोरखौ दमन खालामनांगौ धंस खालामनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों। जोंनि उदालगुरिनि थाखा थिंख्लि गोनां बिमा बिफाफोर नोंसोरो गाव गावनि गथ' गथायखौ इसेबो आबाद लाला नामा? दायो मोनानि 10टा बाजा जाबाय। जोंनि उदालगुरिनि थाखा थिंख्लि गोनां बिमा बिफाफोर नोंसोरो गाव गावनि गथ' गथायखौ इसेबो आबाद लाला नामा? दायो मोनानि 10टा बाजा जाबाय। ओरैबायदि बाइक सानानै खारख्राव होगासिनो दङ आरो बिसोरनि बैसोआ बांसिनानो 15 बोसोरनि गाहायाव गोनजा। ओरैबायदि बाइक खारख्रावदों लोंदों जादों लामा दब्राफ्राव ओरैबायदि नांलायगासिनो दङ आरो हौवासाफोराथ' हौवासाफोर आरो हिन्जावसा गथ'फ्रालाय लोंनानै जानानै बाइक गंसेयाव बा स्कुटि गंसेयाव साथाम साब्रै गाखोनानै दा 10टा बाजा जाबाय नै मोनानि। आं जास्ट ओरैनो दसे लकेलखाय आं थाबायनो थांदोंमोन। 10टा बाजा जाबाय। हिन्जावसाफोराबो ओरैबायदि खारख्रावगासिनो होख्रावलाबायगासिनो गलमाखिनाव आं थानानै नायगासिनो बिसिनि तामासा खिथिनिफोरखौ। जोंनि बिमा बिफाफोरा मा जायनि थाखाय जोंनि हिन्जावसा गथ'फ्रा रेप खालामजानो मोनो? नोंसोरो जन्म होनानै गाव गावनि गथ' गथायखौ माहा थांदों माहा मादों एसेबो खबर लाला नामा नोंसोरो? मोनानि 10टा बाजायाव इसां नै लोंना जाना ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि गामारफोरखौ बाहायनानै हिन्जावसाफोरजों लोगोसे जास्ट उन्दै उन्दै 14-15 बोसोरनि गथ'फोर गोनजा ओरैबायदि लामा दब्राफ्राव बुलायलाबायगासिनो दङ। हिन्जावसाफोर ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि भाषाफोर रायलायगासिनो दङ। हौवासाफोरजों हिन्जावसाफोरजों जमा बेरायगासिनो दङ। 14-15 बोसोरनि मा नोंसिनि गथ'फोर गाज्रि जानायखौ नोंसोर हास्थायबाय नामा? जोंनि बिमा बिफाफ्रा एसेबो आबाद लाला नामा? ओरैबायदि गाज्रि मोनदों आं दिनै नुनानै। जोंनि बर'नि इयुन जोलैया माबायदि जालांगोन बिदिब्ला? लेखा फरायाव जोङो फरायनांगौ गोसो होनानै फरायनांगौ। जोंनि बिमा बिफाफोरा मा थाखा नांगौ होनबा थाखाल' हरबाय नामा जोङो? बहा थांदों बहा मादों बहा दङ बेफोरखौ जों आल लानो रोंला नामा? जायनि थाखाय जोंनि गथ'फ्रा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो दङ। लोंनाय जानानै गान्जा फाग्ला जालांदों, ड्राग्स एडिक्टेड जालांदों। खारन थाखा नांगौ होनब्लानो थाखाखौ जोङो होयो, खिन्थु माहा बाहायदों माहा थांदों गावनि गथ' गथायखौ इसेबो खबर लाया। आं दिनै ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय।
गोदोरमोनब्लाबो बेलेग खोथा बेसोरा सोरबा बैसोगोराफ्रा सोरबा सेंग्राफोरा थांनानै बुलायनायफोराव सोरखौबा बुजायहैलाबायदों उल्थासो नांलायबावदों ओमफ्राय गें जानानै उल्थासो नांलायबावो माबायदि जागोन देलाय बिदिब्ला बिमा बिफाफोर एसे साननानै नाय बैसो जानायब्ला बेलेग खोथामोन फरायनायथिंबो गैला बिथिंबो गैला बिदिब्ला माबायदि जागोन खालि बाइक खारथ्राव होगासिनो दिनै फुंनिफ्रायनो ओरैबायदि खारथ्राव होदों बेनिखाय साबधान बिमा बिफाफोर जेब्लानोखि माबा मोनसे जानानै एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै थागोन मोदै रुखु रुखु गाबनो गोनां जागोन नोंसोरनो जुदि मोजां आखल होनो हायाब्ला गावनि गथ' गथायजोंनो देनां नोंसोरो बोराय बुरै जानानै थांब्ला नोंसोर नायजानाय नङा गावनो गावनो बेनिखाय साबधान बिमा बिफाफोर एभेलेबेल थाखा एगारना होनानै दामि दामि बाइकफोर बायना होनानै बिदिनो जौ फाग्ला खालामनो नाङा गाव गावनि गथ'फोरखौ एसे मोजाङै दैदेननो नाजा एसे नलेजफोरखौ होनो नाजा बुहुत गाज्रिसिन जाबाय आं भिडिअ होगासिनो दं नोंथांमोना नाय এইটোৱে আছিল কালিৰ সেই বদমাছটো কালি যদি আমাৰ মানে ডগিটো নাথাকিলে হয় ই মানে ছোৱালীখিনিৰ লগত কি কৰিলে হয় ঠিক নাই মই ভিডিঅ'টো লগাই দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ইয়াৰ চেহেৰাটো ভালকৈ মনত ৰাখিব ই বঙাইগাঁৱৰে হয় ল'ৰাটো ঘৰটো ক'ত নাজানো কিন্তু আমি পুলিচকো দিয়া হৈছে নাজানো আৰু পুলিচে কি কৰে কি নকৰে ইয়াৰ লগত কোন বাল্টিং গেৰে তই ঘুমাই আছিলি ইয়াতে ঘুমাব আহিছ হা হা তই যে আজি দিনত কিয় মাৰিলি তই তোক তোক তই নাম 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 এই যে বলি ভাঙে দে মিন্দো দিনত মাৰিছে পুৰা মোক তাক এই ই আমাৰ পিছে পিছে যায় আমি নাহিবে বুলি ক'লে দম দিলে চব ছোৱালী পিছে আমি আছে নাম নাম হেল্ল' এভৰিৱান এতিয়া মানে ৰাতিৰ কিমান বাজিছে 2:30মান বাজিছে এতিয়া আৰু মানে আমাৰ গোটেই ছোৱালীখিনিৰ কণ্ডিশ্যন একেবাৰে ভাল নহয় আমি বঙাইগাঁৱত চাপাগুৰিত আমি থাকোঁ আৰু আজি মই মোৰ এই ডগিটোৰ কাৰণে বাচিলোঁ বুলি ক'লেও বেয়া নহয় আমি মানে PG এটাত থাকোঁ তো সেইটো ভেণ্টিলেটৰ এফালেদি আছে সেইখন কুকুৰটোৱে মানে বহুত সময়ৰ পৰা ভুকি আছে হা মই আৰু গুৰুত্ব দিয়া নাই ইমান মোৰ দিনটো মই কষ্ট কৰি আহোঁ মোৰ মানে ভয় খাই মেলি মই কৈছোঁ যে কিয়নো তুমি ভুকি আছা এনেকৈ কৰি উল্টা তাইকে মানে মই দম দি শুৱাই দিবলৈ ধৰিছোঁ তাৰ পিছত যি ঘটিলে আমাৰ লগত এনেকুৱাই ভয়ংকৰ আছিলে ন এটা মানে শব্দ শুনি থাকোঁ মই মোবাইলৰ টাইপৰ শব্দ এটা শুনি থাকোঁ তাৰপিছত ভাবিছোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে মোবাইলৰ শব্দটো পটককৈ ভাবিছোঁ মই লগৰ কেইজনীকো উঠালোঁ মালিককো ফোন কৰিলোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা কৰাৰ পিছত মালিকে কয় বতাহৰ কাৰণে চাগে ভেণ্টিলেটৰটো খোল খাই গ'ল কিন্তু ইমানোতো বতাহ দিয়া নাই না আজি কিবা দিছে একোৱে দিয়া নাই তো ভেণ্টিলেটৰটো কেনেকৈ খোল খালে সন্দেহ হ'ল তাৰপিছত মালিকক মাতিলোঁ ইয়াত মানুহ ওপৰত উঠি এইফালেদি চাই আছিলে তাৰপিছত কি ক'ম আৰু মোৰ লগত গোটেই ভিডিঅ'খিনি আছে এতিয়া মই সদ্যহাতে এইটো মানে কি হৈছে কি নাই হোৱা আপোনালোকক বছ আৰু বহুত মানে ইমানে ভয় খাই আছোঁ নহয় কি ক'ম আৰু কিন্তু এই ল'ৰাটোৰ চেহেৰাটো প্ৰত্যেকজনী বঙাইগাঁৱৰ ছোৱালীয়ে আগতেও বহুতক ডিষ্টাৰ্ব কৰিছে জনাটো আৰু এবাৰ চাই লোৱাটো বহুত জৰুৰী তোমালোকে ভালকৈ থাকিবা সাৱধান থাকিবা নিজৰ লগত পেপাৰ স্প্ৰে হওক বা এটা চাকু নহ'লে কিবা এটা নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে ৰাখি থবা মোৰ ডগিটোৰ কাৰণে মই আজি সেফলি নহলে চাগে মই আজি জিয়াই নাথাকিলো হয় বা কিবা হল হয় পুলিচকো মাতিলো আমি পুলিচে ধৰি লৈ গ'ল নে কি হল নাজানো বহুত পিটিলে মানুহবোৰে মিলি ইয়াৰ মেন্টেলি ষ্টেবল নহয় বুলি কয় কিন্তু এটা মেন্টেলি ষ্টেবল নোহোৱা মানুহে ছোৱালীৰ ৰুমত ভেন্টিলেটৰৰ ওপৰত উঠি চাই থাকিব লাগে বুলি কেনেকে মইতো মোৰ ৰুমত কেনেকে আছিলো ঠিকেই নাই না মই নিজৰ ৰুমত আছো মই নিজৰ ইচ্ছামতে থাকো ন তো সি যদি নিজৰ ফোনত কিবা ভিডিঅ' মানে ৰাখিছে বা কিবা কৰিছে একো নাজানো আৰু কি হৈছে কি নহৈছে কিন্তু দেখিছো হাতত এটা কিপেড ফোনহে আছিলে যেতিয়া মাৰধৰ কৰি আছিলে কিন্তু আজি এটো মানে ইমানে হৰেবল এক্সপেৰিয়েন্স আৰু থ্যাংক ইউ মোৰ কুকুৰটোৰ কাৰণে আজি মই বাচিলো হসাকে মানে তাক যে মই ইমান মৰম কৰি মেলি ৰাখিছো তাই মানে আজি মোক মানে কি কম আৰু মই এতিয়া ক'বলৈ একো ৱৰ্ড নাই ইমান এটো হৰেবল এক্সপেৰিয়েন্স হয় মানে লাইফৰ কি কম আপোনালোকক মই ভিডিঅ'খিনি দি আছো এটা এটাকে আপলোড সব ছোৱালীবোৰ সেফ থাকিবা এই হাৰামিটোৰ পৰা বহুত বদমাছি আগতেও বহুত জেগাত বুলে মাৰ খাইছে কিন্তু তথাপিতো তাৰে আদত কেতিয়াও সুধৰা নাই